power sa Mighty C. Lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig bilang top 9 most wanted person sa Pasay City sa ginpatigayon nga operasyon sang Lemery Municipal Police Station. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Captain John Robles, hepe sang Lemery Municipal Police Station, ginkilala ang nadakpan nga si alias Ryan, 34 anyos, soltiro kag temporaryo nagatiner sa Liganes, Iloilo. Nadakpan ang suspitsado pasado las 7:30 sang gabi sang Sabado, Agosto 8 sa Barangay Poblasyon, Southeast Zone, Lemery, Iloilo matapos ginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga qualified theft. Dugang pa ni Robles nga akusado ang residente gid sang Lemery, Iloilo sa diin nagpadulong ini sa Manila agud magtrabaho sa kasino nga amo ang rason kun nga agin pasakaan sang kaso nga pagpangawat. Ang warrant gin-issue sang presiding judge sang Branch 114 Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Pasay City nga may pitsa Oktubre 18, 2024. Sa karon, yara na si alias Ryan sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Balisang August 8, 2026, 7:46 p.m. Natigayon din nga madakpan ining si alias Ryan nga nabilong ini siya nga top 9 most wanted person sa Pasay City sa kaso nga qualified theft. Mas background ining si alias Ryan bali lalaki may living partner ni subong kagdapi ni siya nag-ubra sa Kwan sa may casino amo naging file nga kaso siya sa 2023. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News Fan. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.